We have been in this company for over 9 years and the retail industry for over 30 years. And that has helped us a lot in our journey in digital transformation, especially during our recent COVID situation. Especially over the needs and the situations that we have to adapt the infrastructure. Oke, kenapa Malvira memilih Randstad ya sebagai partner? Jadi dengan solusi managed SDR services yang punya Malvira, Randstad ini cukup lengkap. Jadi kalau misalnya di retail industri itu biasanya tuh mereka untuk deploy IT di cabangnya atau di outletnya tuh mereka perlu ada router, mereka perlu ada switch, mereka perlu ada namanya wifi, mereka perlu adanya sistem security. Nah di sini di Randstad SD-WAN ini di situ lengkap Pak, lengkap artinya di situ ada fungsi routernya, ada fungsi switching, wifi sampai dengan security system. Jadi hanya satu box di outlet itu semuanya ada. Kalau bayangkan kalau misalnya di satu outlet ada router, ada switch, ada wifi, ada sisi security system, ya akhirnya kan semua jadi banyak perangkat. Nah ini hanya satu perangkat SD-WAN Randstad yang dimana hanya satu device di satu outlet, semua ada tercover. Gitu. Targetnya berapa Pak untuk tahun 2023 ini? Secara industri ya Pak, kita di industri dulu nih gitu. So kan sebenarnya nih ada dua ya kalau menurut kami, ada yang di middle sama ada yang di kita sebut small business lah gitu. Nah di Randstad sendiri ini ada dua model, ada yang memang di middle untuk mungkin toko-toko yang di mall gitu kan, tapi juga kan ada sekarang tuh banyak UMKM ataupun small business yang banyak gerai-gerainya di jalan tuh, seperti ada beberapa yang kita tahu entah itu F&B ya kan, food and beverage gitu ya. Nah itu ada yang small device, makanya di sini Randstad cukup lengkap lah gitu loh, untuk yang di middle sama juga ada yang di small gitu. Untuk pasar ini optimis menguasai berapa persen dari market share? Sebenarnya sih kita nggak sampai harus di atas 50%. Soalnya di sini kan secara bisnis retail itu kan kita ambil katakanlah not more than 50% lah. Tapi kan di sini kan huge ya secara market ya, si retail dan si F&B kan gitu kan. Apalagi sekarang banyak banget tuh ya yang small business yang bermunculan, startup. Jadi begitu mereka deploy satu store, nah mereka pun ya satu device cukup. Pak, kompetitor kan hampir relatif mirip-mirip nih. Nah, kemudian apa sih yang ditawarkan bagi konsumen atau market ini untuk agar memilih produk dari Bapak ini? SD-WAN ya. Iya. Jadi selain feature yang tadi sudah dijelaskan dan bisa mengefisiensikan secara operation cost ya tentunya, secara fungsi ya, feature dan juga Randstad sendiri di sini kan memang artinya mungkin ada beberapa yang sudah ada di Indonesia ya sebelumnya, dan secara pricing pun juga ini menarik bagi Malvira, yang dimana sebenarnya kan suatu alternatif yang dimana ya hanya SD-WAN yang mungkin secara harga lumayan expensive ya, tapi di sini yang ditawarkan itu lebih menarik. Makanya secara industri itu nggak hanya di middle, tapi di di UMKM ataupun small business pun juga bisa disediakan secara feature SD-WAN-nya. Dengan adanya layanan baru ini, berapa sih tingkat pertumbuhan yang mau dibidik sama nanti di tahun 2023 dengan adanya layanan baru ini? Tingkat pertumbuhan ya? Dari si customer. Ya, tentunya kan tadi sempat kita secara fakta kan industri atau ekonomi kan 5% di tahun depan lah gitu ya. Dan
dan itu pun juga kita ketahui udah ditopang dari webcam ataupun small business kan gitu kan. Nah di sini justru kita momennya nih makanya sebelum tahun 2023 kita announce bahwa Mavira sebagai managed service provider menyediakan solusi managed SD-WAN services supaya dari sisi retail itu bisa siap Pak untuk transformasi digital. Siap ya. Mavira ini saya kira ada proyeksi ya. Berapa nih pertumbuhan yang bakal dibidik ke Mavira dari sisi customer-nya gitu dengan yang ada sekarang? Dari sisi customer apa dari sisi Mavira? Dari sisi jumlah customer Mavira-nya. Oh iya, secara presentasi ya Pak ya. Kalau di retailnya kita anggap sekitar 30% sampai 40% lah. Tapi kan bukan lihat presentasinya, tapi lebih ke huge market yang bisa grab. Kan banyak sekali kan di Indonesia ya. Gitu. Kalau percepatan mungkin Pak Randy mungkin percepatan transformasi digital dengan menggunakan SD-WAN dari Erasmus itu seperti apa Pak? Mungkin? So how is the accelerator from transform the digital with SD-WAN, especially with Transnet? How we can grow and how accelerate those transformation impact from Transnet? We actually we are a region, South Asian country brand. So we are based in ASEAN, in Southeast Asia. So we understand customers' needs. We understand the industry. We understand the business, how the business operates. And we all know there's a need for transformation, digital transformation. So we also understand the challenge they face. So that's how we develop SD-WAN that really has all the functionalities that meets customers' digital transformation requirements so that they can move to the next level for their business operations, digitize their business operations basically. So whether it's POS system, cashless payment, or ERP, or all those online transactions. So those are all essential for business operation to increase their efficiency and the profitability. So our solution basically empowers them to do so. So we have all the capabilities, the features that enable customers to move to the next level. So at the same time, we understand the environment. For example, Indonesia has many islands, many remote locations. The business are very far distance, the retail outlets, and there are also constraints in fixed line availability, circuit availability, and reliability, and others. So those are the daily issues that customers are facing when they are on the journey for digital transformation. So we basically that's how we embed very reliable 4G and 5G capability into our SD-WAN. So that's one of the very unique capability that are very, very much catered for this part of the world. Then, of course, at the same time, we want to have the solution is to help customers to empower the digital transformation, but we don't want it to be a cost to them. So that's why our solution have enough capability to meet the requirement at a price that doesn't become a burden for the transformation. So it's affordable in a way. And at the same time, we allow them or empower them to do more out of the SD-WAN solution that they already invest, which at lower cost compared with others. And on top of that, they can do more. We talk about Wi-Fi monetization, guest engagement, pushing of their promotion and banners. Those are the value add on top of the investment that they're putting in as part of the digital transformation requirements. Yeah, so of course, support is also very important for them, for the customers, especially, we are managing hundreds and thousands of remote locations. So that's how we work with MSI, who offer managed service, has very complete SOP, standard operating procedure to deliver the best possible services, and we work as one team to make sure customers get what the business require at the best possible service. Mungkin kalau ini apa perusahaan yang sudah menggunakan SD-WAN daripada Erasmus itu udah berapa? Ada di grupnya Metro ya, Family Daily. Terus ada apa lagi untuk beberapa perusahaan pakai SD-WAN? Oh, yang pakai SD-WAN dari MSI ya? Dan umum juga yang umumnya untuk beberapa sektor itu ada.